Assalamu alaikum zaman studentano nan zamanga the advanced JavaScript ekma series lecture number 7 de je age munga destruction array and object discuss ko destruction array and object sata wai ekma series feature dayo ekma series feature de that allows you to unpack values from arrays or properties from object and to distance variable in a clean and concise way. Padi kimunga das kala ko tas tabus example hi khayma chila kamun sar yo array de no ai ki chunga kam variable define kri bi na tam yo variable patru ga mu ihi bi tikshwa na chibe munga da go aga console patru ban display ko na ga chikala ziyad chi no be munga masala shi tikshwa na de para destruction array de na sanga ki post destruct array syntax de da mo tas fakari dal de munga yo let yo variable wise to number panumba ne ki munga variables work 1 2 3 tikshwa da chunga console ko da ko number aw da pade tarika bane index 0 bane 1 rashi 1 index bane 2 rashi aw 2 index bane 3 rashi da mudul lage 3 variable di da zyadam ki deshi tikshwa no didi para besan na chal didi para munga da se ko chikam dal de munga yo da da dal lage ka dal lage bade ke lage space te tikshwa select dal lage munga variable abc wise te wala आगा पे होदा कि array की tikshwa दा array दे अब पते लगे कि मुंगा variable define को आई कि मुसरा दा 1 2 3 दे दा जगह मुंगा कंसोल को a वैल्यू जन a की बराशी 1 tikshwa b की बराशी 2 और c की बराशी 3 सही छवा दा खान लगे मुंगा console.log c को ना आगा मुसा आज मुंगा लगे c को ना दा मुंगा लगे 3 राशि tikshwa न पर destructing array के से का नामुंगा das ko sai shwa da tarika shwa biya che de munga dilla kita sakari che munga da hawar kade de element war kade de tikshwa and sorry elements kept to dilla ki for example 10 20 30 de the first second ban munga dilla ki ne de war kade no dari chital munga console ko munga ki munga 30 muta show kigi that's and this is default value for example munga dilla ki variable ki value default work tikshwa munga extra work 100 more ko y tamo 200 ko अंदाज का munga console को नंदन लगी मुंगा 100 राशि और y की मुंगा लगी 200 राशि दी की मुंगा rest operator में उसको वाले इशू नंदन लगी मुंगा 1 2 3 4 दे यो head work को टेल की मुंगा लगी दादरी dot work की दी तो वही rest operator होता सुधा rest operator निकल नज़मा आई बटन माने वो बोली rest operator भी आपके lecture दे आगे जाए rest operator से यूज़ की notation dal lagi munga patel ki musara 2 3 4 ra that and destructing array de mung ta syntax te da munga yolet yo variable walu tikshwa object ai ki munga dal lagi name war ko dal lagi ma age war ko sai da chikala munga console ko no da pade person.name और person.age patru ban tikshwa pa destructing object ke pasanga kar ko chida munga to let variable ke da munga object sign de dikum name war ko age war ko da equal to person da chikam lage person de no pa name ke wasif rashi और pa age ke ba da rashi और da chunga ka sol ko direct di variable patru ban da munga console ko munga badal lagi यदि output राशि default value munga लगे और for example लगे मुझे city दा लगे काबल और को नुदा जो मुंगा कला show को लगे मुसरा काबल राशि दिगे मुंगा operators just like array पत्रु पर संग array के मुंगा use कर सकते हैं मुंगा पा rest operator पा object destructing object के use कर शु राधी चिता मुंगा दी practical गुरु लगे मुंगा रालू दा जमुंगा यो मुंगा file जो करे title मुंगा करे लगे मुंगा पर राशु script खादल लगे मुंगा वाल let variable यो student पर नुबानी tikshwa आई के मुंगा array के variable को data value work को number work को नु tikshwa बिया मुंगा work को दल के marks आवल work मुंगा दल के subject computer पता चुस मुंगा console को console.log नुदा मुंगा student और द स्क्वायर ब्रैकेट और देखिए पर 0 इंडेक्स माने मुंगा से दिया मुंगा शो की नदल तक मुंगा राशु और दल तक मुंगा को इंस्पेक्ट और कंसोल ता बराशु कंसोल तक दास खाली रास्ता अब लोग बरको और दा बलक को हट काय लगी मुसरा वासे दाजी ना रालो दगा शाने जो दोबारा दे कंसोल वाला में और दल तक 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स माने मुंगा राशि मार्क्स और 2 इंडेक्स माने मुंगा राशि the subject tikshwa
دا بالکل کوټه کو ټیک شو د تاسو خالي دا موږ سره راغلی او چې موږ دې په ځای موږ ډیسټرکټینګ ارے کو نه موږ سره کو دا بدلته موږ کمنټ او دلته کې موږ راشو واولو لیټ سکوير براکټ والو نیم او مارکس او سبجیکټ او دا به موږ سره ایکوال ټو student ٹھیک شو دا موږ سره لکه دا نیم کې موږ سره شي واسف مارکس کې موږ سره دا مارکس راشي او سبجیکټ موږ سره راشي کمپیوټر ٹھیک شو اوس په دلته کې موږ دا څه کوو دا موږ کنسول کو کنسول ډاٹ لاگ دلته کې بس موږ دا چې کوم ویریبل موږ ډیفاین کړل دلته کې دا موږ ډایرکټ لیکو نیم صحیح دلته کې موږ نیم رالو اوس به دا څه کارو چې دا موږ دلته کې والو نیم نه پس موږ سره مارکس شو ٹھیک شو دا مارکس رالو موږ سره او دلته کې براشي موږ سره سبجیکټ ٹھیک شو کاری دا موږ سره سبجیکټ رالو اوس موږ غواړو چې دلته کې موږ د دې ډیفالت ویلیو چینج کو نو دلته کې راشي موږ مارکس والو دلته کې 100 ٹھیک شو او دې ځکه فار ایگزامپل ډیفاین کړم نه نو ضرورت نشته ده دلته کې موږ سره مارکس دلته کې تاسو ښکاري چې موږ سره راغله ٹھیک ہے خدا طریقه شو دلته کې موږ مارکس 75 ولیکو ٹھیک شو 75 خو موږ غواړو چې موږ دلته کې مارکس خدا موږ ډیفاین کې دلته کې ډیفاین کوو نه او دلته کې موږ دا ولیکو او دلته کې موږ غواړو چې دلته کې موږ دا مارکس نه لیکو ٹھیک شو دلته کې چې کوم موږ دلته کې ډیفاین کړل د کنسول کړل دلته کې ویلیو موږ سره ان ډیفاین او نور ویلیو خپل ځواني خبره راغله ٹھیک شو اوس دلته کې موږ 75 لیکو دی کې موږ اوس سپریډ اپریټر سوري ریسټ اپریټر څنګه یوز کوو نو دې لپاره موږ څه کارو چې دینه ووالو موږ دا کاپی کو او دا موږ دلته کې کمنټ حدیث د موږ والو دي چې یو خو نه موږ وایسټو 3 ډاټ اپریټر به یوز کو او دلته کې موږ نوم ورکو ارګومنټس تاسو څو نوم ورکول شي څه خبره نه ده ٹھیک شو دا شو او دلته موږ کو دا ختم او دلته کې مارکس په ځای موږ کو پروفایل دا وګورئ دې چې واسف خپل ځمان رالو دا موږ دلته کې دا کړی دی دا دې چې ټیک شو او دې دا دې دلته کې چې دا کنده موږ یو ارے جوړ شو او هغه موږ سره 0 باندې انډیکس باندې رالو 1 باندې رالو دا خوشتا شو ډیسټرکټینګ اف ارے چې لکه ارے کې څنګه ډیسټرکټینګ کیږي اوس دا څنګه موږ راشو دا په کمنټ کو او دلته کې براشو موږ دا موږ کمنټ کو او دلته کې بلاندې راشو موږ به ولیکو لیټ स्टूडेंट को वालू सही है अलग के होंगे डिफाइन को नेम बोली को वासिफ कामा एरे के बारे के एरे संग लगेगी एरे से शेरे ऑब्जेक्ट संग दे दा ऑलरेडी मा कोर जावास्क्रिप्ट की डिफाइन कर देता सो कतले से समस्या निश्चित है हां ठीक शो नेक्स्ट होंगे वालू मार्क्स ठीक शो और दिन लगे मुसा मार्क्स राशि नंबर او بل براشي موږ سره سبجیکټ موږ وایستو هغه موږ کمپیوټر ورته صحیح ده او چې دا موږ د اوټپوټ وباسو په څنګه کوو لاګ دا به موږ سره دلته کې student dot name دا دلته موږ سره په دې طریقه باندې objects نمبر چې څنګه ډیټا فیچ کوو دا څنګه موږ نیم نه پس موږ سره شي مارکس او دا به موږ سره टेक्स्ट मुसा सब्जेक्ट ठीक है दा तरीका शो कोंगे कोड दा कि मुगे इस्तेमाल लो पर सब ऑब्जेक्ट की मुगे संग ES6 वर्जन की संग की आई दे पर लगे दा मुसा सब्जेक्ट कंप्यूटर अनडिफाइंड वाली शो की स्टूडेंट ठीक है हां ठीक दा लगे स्पेस पर कंप्यूटर मुसा लो दा मुगे लगे कमेंट ठीक है دا کمنټ شو او دلته کې موږ راشو او دلته کې موږ دا اول دغه ویډیو موږ اول کاپی به کو دلته کې موږ پیسټ او دلته دا ختم کو لیټ دلته موږ دا به ختم شي دا به ختم شي دا به ختم شي او دلته کې وراشي موږ سره کاما دا بدلته شي ٹھیک شو دا به مارکس راشي موږ سره او دا موږ سره کاما سبجیکټ رالو
ٹھیک شو دا بدل تک راشي او دا بدل تک موږ equal to موږ سره سره student ٹھیک شو دا همغه راوښتو دا همغه اوس چې دغه دا همغه شو کو څنګه اېته په دا طریقه دا چې دلته کې همغه راشو کنسول بوکو دا console.log ٹھیک شو او دلته کې ولیکو نیم دا و ډایرکټ موږ دلته کې نیم ولیکو student.name فلانه دیم کې د پلوې طریقه نه دا اسانه طریقه شو ٹھیک دا موږ سره نیم شو او دا شانه بدل ته موږ سره راشي نیم نه پس موږ سره مارکس ته او دا موږ سره سبجیکټ ٹھیک شو دا موږ سره ویلیو راځي صحیح شو او ځل لګي موږ هولو چې دیږي کې ویلیو ډیفالت ویلیو موږ 100 ورکو مارکس تا ٹھیک شو او مارکس موږ عدل لګي مارکس ته موږ ویلیو ورکو ډیفالت ویلیو نو دا عدل لګي دا ویلیو چینج شو ٹھیک شو دا شو default value اوس دلته کې موږ rest operator څنګه یوز کوو اې د لپاره هم دا څه دلته کې موږ دا څه کارو دلته کې براشي او دلته کې موږ د ډاټ ورکو او دلته کې پروفایل موږ لیکو ٹھیک شو او دیس ته براشو دلته موږ دا ختم کو او دلته کې مارکس په ځای موږ پروفایل لیکو ٹھیک شو نو دا د object کې چې دا نام سم مارکس هم راځي او دا موږ سره سبجیکټ په دغه باندې رالو rest operator په تور باندې نو دا چې کوم destruction array او object ته دا ډېر ضروري ده موږ مخکې react.js کې ان شاء الله ډیټیل سره یوز کیس کې استعمالو نو دا د دې په دا چې کوم ایڈوانس کورس ته د JavaScript باندې دا مخکې ان شاء الله کوم نوٹ JS او react.js چې کله کو اې د پر ډېر ضروری دی ٹھیک شو دا ډېر استعمالي ان شاء الله د نن د پر کافي دی ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې ملاقات به خپل ډېر ځان خیال ساتي السلام علیکم